Karibu sana mpendwa mtazamaji kwenye Pendo TV. Nawakaribisha sana wapendwa ya kwamba Pendo TV ni furaha kwa jamii. Leo hii nawaletea ujumbe ya kwamba asikie sauti ya Mungu na tuamini na tuombe. Asante Jehova Baba wetu na Mungu wetu ishie milele. Tazama Baba, imekupendeza tumefika masaa kama haya. Mpendwa mtazamaji, na mweka mikononi mwako Jehova, ya kwamba Baba anaposikia neno hili, ya kwamba sikia tu sauti ya Mungu. Wacha Baba akapate kuinuliwa na wewe. Wacha Baba akapate Baba kubarikiwa na wewe. Wakati mfalme wa amani na waweka mikononi mwako, ya kwamba wote Baba utaufunika na wingu lako takatifu, ya kwamba majaribio vikwazo vya kila aina zitakapoinuka na ikapata kushindwa in the mighty name of Jesus. Najua ya kwamba Baba utatenda, na yote nimeomba nikijua ya kwamba utatenda, na kwa ajili ya Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amen. Karibu sana mpendwa mtazamaji, karibu sana kwenye Pendo TV. Tunawapenda sana, ndio maana nawaletea ujumbe wa leo ya kwamba sikia tu sauti ya Mungu. Usisikie sauti ya mtu yoyote mpendwa mtazamaji. Sikia tu sauti ya Mungu, ya kwamba Mungu ana yapi kwa maisha yako, ya kwamba Mungu ananena nini kuhusu maisha yako. Tunaenda kwa maandiko, tunaenda kwa kitabu cha Yohana Mtakatifu 11:1-4. Ukisoma katika maandiko tunakuta ni mtu huyu alikuwa mgonjwa. Biblia inasema ya kwamba Yohana 11:1-4. Biblia inasema kwamba basi mtu huyu alikuwa hawezi. Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana maharamu akamfuta miguu kwenye nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Mtazamaji mpendwa, tazama sasa, nirudie tena. Verses 4 inasema hivi, ambaye sasa nakwambia na kuhakikishia ya kwamba hii sauti ambaye inasema ya kwamba sikia tu sauti ya Mungu, usisikie sauti ya mwanadamu, ya kwamba Yesu akasema katika verse 4, naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Ya kwamba Biblia inasema ya kwamba kuna yale mpendwa mtazamaji unaweza kuwa unayapitia mpaka unauliza ya kwamba kumeendaje, ya kwamba Mungu amechelewa. Huyu Yesu anaposikia jinsi unapoomba, ya kwamba kuna vitu inafanyika ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu, ya kwamba atakuja kwa wakati unaofaa. Ndiposa unaona ya kwamba huyu John na Yohana alipokuwa Lazaro alipokuwa mgonjwa, ya kwamba ripoti ikamfikia Yesu. Yesu akasema ya kwamba yale anapitia ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Inawezekana dada yangu, ndugu yangu, unapitia hali ngumu mpaka unajiuliza maswali ya kwamba kumeendaje. Nataka kukuhakikishia ya kwamba yale yote unapitia ni kwa sababu wa utukufu wa Mungu. Unayapitia mpendwa mtazamaji ni wa muda tu, ni temporary, maana kuna Yesu juu mbinguni. Kuna huyu Yesu anakushughulikia, ya kwamba kwa yale yote unapitia ni kwa muda tu mpendwa mtazamaji. Yale tu utafanya kwa hiyo hali ni kuendelea kutenda mema, endelea kumtazamia huyu Mungu, endelea kumuomba huyu Mungu, maana maombi yako yatajibiwa kwa wakati, ya kwamba Mungu atakuja kwa wakati, ya kwamba Yesu atakuja kwa wakati. Biblia inasema katika hiyo Yohana Mtakatifu 11:34-44, Yesu alipofika mahali pale akauliza ya kwamba mumemweka wapi? Wakati Yesu anakushughulikia mpendwa, haijalishi hali yako ni hali gani, haijalishi unapitia yapi. Inaweza kuwa watu wamenena mambo mengi kukuhusu mpaka umefika mahali unakubaliana na wao ya kwamba hii hali yangu haiwezekani. Nataka kukwambia ya kwamba usikubaliane na sauti ya adui, kubaliana na sauti ya Mungu. Leo hii dada mwenzangu na ndugu yangu, na kuhakikishia ya kwamba katika hiyo hali ukomo, ya kwamba
huyu Yesu anapokuja anauliza ya kwamba Lazaro mumemweka wapi? Na ndio swali na kuuliza sasa ya kwamba wewe umekaa wapi wakati Yesu anakutafuta, wakati unamuomba, wewe uko hali gani? Inaweza kuwa umejichanganya mpaka umekubaliana na adui. Wakati Yesu anakutafuta umekaa kando, you are not doing the right thing, ya kwamba ukatende tu mapenzi ya Jehova, ukaendelee tu kutenda yaliyo mema, ya kwamba huyu Yesu anapokuja, unapoendelea kuomba, wacha akupate ukiendelea kutenda yaliyo mema, ya kwamba hali yako yote muachie Mungu. Haijalishi unapitia hali gani, haijalishi maisha yako umefinywa staili gani, ndugu yangu na dada yangu, kwa ile hali ukomo, ya kwamba bado kuna nafasi, ya kwamba jiwachilie tu kwa Mungu na ukatende yaliyo mema, ya kwamba huyu Mungu anakuja kwa wakati. Leo hii Yesu anauliza wakati alifika, akaambiwa ya kwamba ulichelewa mpaka Lazaro akaaga, mpaka Lazaro sasa ni siku 3, mpaka dadake mwenyewe anasema ya kwamba hata sasa ananuka. Yesu anauliza uko wapi? Mpaka dada yake anasema ya kwamba sasa ananuka. Kuna watu wanasema kwa maisha yako ya kwamba haiwezekani, ya kwamba kwako haiwezekani. Jinsi madada ya Lazaro waliona ya kwamba haiwezekani, leo hii kuna watu wanaona hali yako, wanaona ya kwamba haiwezekani. Nataka kukuhakikishia ya kwamba yanawezekana, maana niko na ushuhuda ya kwamba inawezekana. Mimi huyu nimemuona Mungu akitenda, nimemuona Mungu akibariki, nimemuona Mungu akiinua. Naongelea Mungu ambaye nimemuona. Mpendwa mtazamaji, nataka nikutie moyo ya kwamba huyu Mungu bado anatenda. Yeye ni yule wa jana, leo na hata milele. Yale alitenda jana bado anatenda, na kesho atatenda, na milele atatenda. Ni wewe tu ujiposition, ni wewe tu ujiweke ile hali ya kwamba usijichanganye, ya kwamba tenda yaliyo mema mbele za Bwana, na huyu Mungu anaposikia maombi yako atakuja kwa wakati unaofaa. Ya kwamba wacha kusikia sauti ya adui, sikia sauti ya Mungu. Yale Mungu amekusudia kwa maisha yako, mpendwa, itawezekana. Maana maandiko inasema ya kwamba yasiyowezekana na mwanadamu kwa Mungu inawezekana. Ya kwamba kwa madada za Lazaro waliona ya kwamba haiwezekani. Lazaro ameugua, Lazaro ameaga, Lazaro amezikwa, mpaka sasa ni siku ya 3 Yesu anakuja, mpaka wanamwambia ya kwamba sasa ananuka. Inawezekana kwa maisha yako, yale yote umepitia watu wanaona ya kwamba haiwezekani. Nataka kukutia moyo mpendwa, ya kwamba yanawezekana in the mighty name of Jesus. Jipe moyo, maana huyu Yesu anajua yale unapitia. Huyu Yesu anajua ile hali ukomo. Ni wewe tu kujipa moyo na kumtazamia. Endelea kutenda mema mpendwa mtazamaji. Anakuja kwa wakati unaofaa. Ya kwamba inawezekana ile hali unapitia, hata Yesu anapoona, hata Yesu unapomwomba, anafika mahali analia machozi. Ya kwamba wakati wa Lazaro, Yesu mwenyewe alilia machozi. Ni kwa sababu aliona ile huzuni iko mahali pale. Yesu bado analia machozi. Huyu Yesu anakushughulikia mpendwa. Mungu bado anakushughulikia. Ya kwamba huyu Mungu ni mwingi wa huruma na rehema. Yale yote unapitia anayajua. Yale yote unapitia anayashughulikia. Ukienda John chapter 11 verse 39, tuende kwa verse 39. Verse 39 Biblia inasema ya kwamba Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Ya kwamba inawezekana hata wale marafiki uko na wao, wale mandugu zako uko na wao, wakiona hali unayopitia, wakiona ile ugumu uko nayo, wanaona ya kwamba haiwezekani. Kuna wale wamekuchekelea, kuna wale wamekusema, wakakufikisha mwisho hadi wewe mwenyewe umejihurumia, unaona kana kwamba haiwezekani tena. Nataka nikutie moyo ya kwamba inawezekana. Maana huyu Yesu anapokuja, yote kwake inawezekana. Ya kwamba liondoeni lile jiwe, ya kwamba leo hii inawezekana yale yote umepitia, ya kwamba huyu Mungu anakushughulikia. Yesu anasema ya kwamba liondoeni lile jiwe, ya kwamba lile jiwe linaondolewa. Kwa hiyo hali ngumu umepitia mpendwa mtazamaji, ya kwamba kwako unaona ya kwamba haiwezekani, na kuhakikishia ya kwamba inawezekana. Maana nimeona ikiwezekana, ya kwamba mimi huyu niko na ushuhuda ya kwamba inawezekana. Mimi huyu niko na ushuhuda mpendwa mtazamaji,
mtazamaji, unaponitazama mimi, yule Doris unayemjua ya kwamba nimemuona Mungu akiinua, nimemuona Mungu akitenda yale ninayosema, ya kwamba kuna uwezekano umepitia hali ngumu, hadi wanapoitisha mikutano kwenu hauna usemi. Sikia sauti ya Mungu, usisikie sauti ya adui, usisikie sauti ya rafiki, usisikie sauti ya mtu yoyote, sikia sauti ya Mungu. Habari njema ni kwamba huyu Yesu alikuja ni kwa sababu yako na mimi. Wacha tusome maandiko, John chapter 14 verse 13 to 14. Narudia tena, John chapter 14 verse 13 to 14. Maandiko inasema ya kwamba mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Huyo ni Yesu ananena ya kwamba mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Hapo sasa mpendwa, ya kwamba sasa unapoendelea kukaa katika hiyo hali ambayo ukomo, ya kwamba endelea tu kutenda yaliyo mema na ukadumu katika maombi, ya kwamba muombe tu neno lolote kupitia kwa jina lake Yesu Kristo na atalifanya. Verse 13 inasema ya kwamba nanyi mkiniomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ya kwamba tuendelea kutenda mema mpendwa mtazamaji, ukiendelea kumuomba huyu Mungu na atalifanya. Ya kwamba mimi ni ushuhuda, niko na ushuhuda ya kwamba Mungu anabadilisha hali, huyu Mungu anainua na anabariki. Ya kwamba ningelisikia sauti ya binadamu singelikuwa jinsi nilivyo mpendwa mtazamaji. Nilisikia sauti ya Mungu, nilidumu katika maombi na nimemuona Mungu akitenda, nimemuona Mungu akiinua, nimemuona Mungu akidifanya jinsi nilivyo. Mpendwa mtazamaji kutoka Pendo TV, tunakupenda sana, tunakujali, ndio maana nakuletea huu ujumbe ya kwamba sikia sauti ya Mungu. Usisikie sauti yoyote ya mwanadamu, usisikie sauti yoyote, sikia sauti ya Mungu, ya kwamba huyu Yesu anakuondolea jiwe siku ya leo. Huyu Mungu siku ya leo anabadilisha hali yako. Ni wewe tu utulie na umtazamie Mungu, ya kwamba yasiyowezekana na mwanadamu kwake inawezekana. Ya kwamba Lazaro jiwe liliondolewa na Lazaro akakuja akiwa mzima. Ya kwamba haijalishi hali yako, umegonjeka kwa muda gani, umeteseka kwa muda gani, umedharauliwa kwa muda gani. Kama ni madharau, nilidharauliwa. Kama ni kuteseka, niliteseka, lakini nilidumu kutenda mema, nikadumu katika maombi na nimemuona Mungu. Mpendwa mtazamaji, mpendwa, kama unanijua ile hali niliyokuwemo kitambo na sasa, unaweza ona ya kwamba ninayosema ni ukweli, ya kwamba huyu Mungu anabadilisha, huyu Mungu anabariki, ya kwamba he is God of the 11th hour, anakuja kwa wakati, ya kwamba huyu Mungu endelea kumuomba, atakuja kwa wakati. Mpendwa mtazamaji, haijalishi hali yako iko namna gani, nakupa tu na kutia moyo ya kwamba haijalishi iko hali gani. Inawezekana umekwama kwa muda mrefu, inawezekana umekuwa kwa ufukara kwa muda mrefu, ya kwamba unashika pesa inateresa, ya kwamba unamuomba Mungu imekuaje, na kutia moyo ya kwamba inawezekana. Muombe Mungu tu, dumu kutenda mema, ya kwamba huyu Mungu ni mwaminifu. Aliyenibariki atakubariki, aliyeniinua atakuinua. Leo hii mfalme na kuhakikishia mpendwa mtazamaji ya kwamba don't give up, don't lose hope, maana Mungu yuko. Nimekwambia ya kwamba ni Mungu yule wa jana, leo na hata milele. Aliyeyatenda jana bado anatenda, aliyetendea Lazaro bado atakutendea. Ya kwamba wewe tu dumu katika kutenda mema na udumu katika maombi, ya kwamba ni Mungu, yeye bado yuko, na ndio nakuhakikishia ya kwamba yuko, maana nimemuona. Ya kwamba just believe and trust the process, maana Mungu atatenda kwa wakati wake. Ya kwamba haijalishi wamekusema namna gani, kama ni kusemwa nilisemwa, na kama ni kudharauliwa nimekwambia kwamba nilidharauliwa. Ya kwamba nilisidi kumtazamia huyu Mungu, maana nilisoma hiyo maandiko ya Lazaro na nikaelewa, na nikaenda kwa magoti nikaambia Mungu ya kwamba yale ulimtendea Lazaro hata nami unaenda kunitendea. Niliamini na Mungu hakika akanitendea, na ndio nakutia moyo ya kwamba just believe and trust the process. Mungu
Mungu atakutendea, Mungu atakuonekania. Kama uko chini umelemewa na magonjwa, haya magonjwa, Mungu ni daktari wa madaktari, anaenda kukuguza, anaenda kukuponya in the mighty name of Jesus. Haijalishi wamekudharau staili gani, Mungu anakutoa mahali pale, Mungu atakuheshimisha, Mungu atakuinua, ya kwamba siku moja utakaa na wale ambao walikudharau, mtasalimiana, ya kwamba huyu Mungu tu ni mwaminifu. Waliokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima, ya kwamba Lazaro, mandugu zake, madada zake wakasema ya kwamba ni siku 4 hata sasa ananuka. Inawezekana wamekuweka paki na kuhakikishia ya kwamba utaonekana unapodumu tu kutenda mema na kumuuliza huyu Mungu ya kwamba Jehova, nakuja kwako jinsi nilivyo, ya kwamba mpendwa, yasiyowezekana na mwanadamu kwa Mungu inawezekana. Ya kwamba sasa amini tu ya kwamba inawezekana. Ninapomalizia na kutia moyo jinsi nilivyo nimemuona Mungu na bado namtazamia kwa makubwa, ya kwamba bado naenda mbali. Kuna some things that might happen unto your life. Kumbe Mungu anasababisha hiyo hali ya kusukume katika malengo yako, ya kwamba some things happen for you to reach your destination. Kuna vitu inakusukuma mpendwa, kuna vitu inaweza fanyika kukusukuma for you to reach to your destination, ya kwamba hiyo hali unayepitia inakufikisha kwa malengo yako. Whatever is happening unto you is pushing you to your destiny. Just trust the process, na kuhakikishia kwamba just believe and trust the process. One day God will make it happen. The way aliyafanya ikafanyika kwangu, hata kwako yatafanyika. Yalifanyika kwa Lazaro, ikafanyika kwa Doris, itafanyika kwako mpendwa mtazamaji. Just believe and trust the process. Siku moja utakuwa na hii ushuhuda ambaye ninaisema sasa, ya kwamba nimemuona kiinua, nimekuona kibariki, ya kwamba leo hii Doris singangani na maisha, maana Mungu yuko amenibariki, ameniinua, ya kwamba inawezekana. Amini tu mpendwa mtazamaji, na tuombe pamoja na wewe. Inawezekana umevunjika moyo, inawezekana umekosa matumaini, na kupa habari njema ya kwamba Yesu anainua, Yesu anaokoa, Yesu anabariki. Ya kwamba inua tu imani kidogo mpendwa mtazamaji, inua tu imani kidogo, na tuombe pamoja. Tuombe na wewe mpendwa, ya kwamba yasiyowezekana na mwanadamu kwa Mungu inawezekana. Ya kwamba kama kwangu yaliwezekana, kwako inawezekana, na yatawezekana in the mighty name of Jesus. Just believe. Tunaenda kuomba pamoja. Asante Baba yetu na Mungu wetu uishe milele, katika utatu wako wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tazama mfalme wa amani, nimepitisha ujumbe ya kwamba wapendwa watazamaji wasikie tu sauti yako, ya kwamba mfalme wa amani, ya kwamba Baba tazama wameamini, ya kwamba yale ulinitendea, ukatendea Lazaro, unaenda kuwatendea in the mighty name of Jesus. Ya kwamba Baba inawezekana wamefinyiliwa kwa muda, ya kwamba jiwe unaoliondoa siku ya leo, ya kwamba wanawekwa huru in the mighty name of Jesus. Ya kwamba mipango zao inawezekana imekwama kwa muda, kwa mfalme wa amani unaenda kuyashughulikia, maana umesema katika maandiko ya kwamba Baba tukuita na Baba utaitika. Itika kwa mpendwa mtazamaji, mfalme wa amani, itika Jehova Baba wetu na Mungu wetu, ukafanya operation in the mighty name of Jesus. Ukazidi Baba kuonekana kwa njia kipekee, ya kwamba Baba utanyosha mkono wako wa rehema juu ya maisha ya kila mmoja, maana maandiko inasema ya kwamba mkono wako si mfupi usiweze kuwafikia, na sikio lako si nzito liziweze kusikia. Jehova Baba Mungu wetu uishe milele, ni ombi langu moja, ya kwamba ukanyosha mkono wako juu ya maisha ya kila mmoja, ya kwamba maombi haya ni yaya yaomba, ya kwamba ukasikie mfalme wa amani, na ukatende sawa sawa na mapenzi yako. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru maana jinsi umenitendea, ya kwamba Baba hata nao utawatendea aliye mgonjwa mfalme wa amani kama
kamguse, kafanya operation in the mighty name of Jesus. Ya kwamba Baba wewe ni daktari wa madaktari, ukamtoe pale kitandani katika jina la Yesu Kristo. Aliye na matatizo mbalimbali, mfalme wa amani, kila tatizo Baba unayashughulikia, maana unafanya operation masaa kama haya, unaonekania kwa njia kipekee, ya kwamba tungoje ushuhuda kutoka kwao, ya kwamba Jehova Baba kupitia kwa neno hili, ya kwamba umewabariki, ya kwamba umewainua. Jehova Baba wetu na Mungu wetu, nasimama kwenye pengo ni kwa sababu ya watu wako. Najua ya kwamba sisi tumekosa kama binadamu. Maandiko inasema ya kwamba njooni tusemezane masaa kama haya, mfalme wa amani. Nasimama kwenye pengo nikiomba msamaha, ya kwamba Baba ukapate kutusamehe, na ukaendelea ukasemea kwamba mkikubali na kutii tutakula mema ya nchi. Watu wako mfalme wa amani na waweka mikononi mwako, utawashughulikia mfalme wa amani hadi wakati mwingine. Sifa na utukufu itakurudia, na kwa ajili ya Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Shalom, shalom, shalom. Mpendwa mtazamaji, ni mimi Doris Knight Chamos. Mbarikiwe sana.